Bwana Yesu asifiwe sana. Popote unaponitazama, ningependa nikukaribishe kwenye vipindi zetu. Kipindi chetu kwa tunaleta kila Jumamosi saa 1:30 kinachohusu tumaini liko. Tunahimiza wapendwa, waamini na watu wasioamini ya kwamba tumaini lingaliko. Endelea kufuatilia vipindi zetu na utaendelea kubarikiwa. Kwa jina ni Thomas Odari, kasisi au reverend katika kanisa la Bible Way Restoration hapa maeneo pa Bukura. Naomba uendelee kubarikiwa unapoendelea kututazama. Mungu akubariki na uende pamoja nasi.